Namaste Saraswati Deve Guravani Pacharine Nivishesha Shanyavari Pasatyara Shatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Pavanityananda Shri Advaita Gadadhara Shivashari Gaurabhaktavinda Shri Krishna Chaitanya Pavanityananda Shri Advaita Gadadhara Shivashari Gaurabhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Pavanityananda Shri Advaita Gadadhara Shivashari Gaurabhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Nitai Gauriva, Nariva, Hariva, Nitai Gauriva. Nitai Gaur Premanande, Srila Prabhupada ki, Samaveda Bhaktivinoda ki, Gaur Premanande. Hare Krishna. Yes, please. It's not about the Grihastashram. It's a new book here. Oh, that one. Yeah, I thought. Yeah, it's new. I didn't have it at the Lithuanian festival. Yeah, very relevant topic. It's all about entering, how not to do it, how to do it. Already there we make so many mistakes. I thought he meant the lectures about Grihastashram, and that's why he was sneaking off. So I wanted to tell him, no, it's today we are not talking about married life, so you can come, it's safe. Oops. Something. Om Agyantimandasya Gyananjala Shalakaya
Chakshurmilitam jena tasmai Shri Gurave namaha. Shri Chaitanya Manupastam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Upakaramayam Dadati Swavadantikam Namam Vishnupada Krishabhasa Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Govani Pajayane Nirvishisha Shunyavadi Pashatari Shatarine Vanchakapa Tubhisha Kripa Sinuvevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Bhavanityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Go Bhaktavanda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Yes, so first of all, thank you very much for allowing me to visit you in your cozy temple here in Kaunas. Thank you. Visų pirma, ačiū Jums, kad leidote man aplankyti Jūsų jaukią šventyklą Kaune. I will spend a whole week with you, so I hope you will not get tired of me. Aš čia praleisiu visą savaitę ir matadži tikisi, kad mums nenusibos ir mes nepavargsime. Yes. And when I went for a little walk today, of course I couldn't help but thinking back of the first time when I came to Kaunas. This is 32 years ago. Ir šiandien, kai matadži išėjo pasivaikščioti, ji prisiminė pirmą kartą, kai atvyko į Kauną ir tai buvo prieš 32 metus. Yes, that was in 1989. Tai buvo 1989 metais. And some buildings still look exactly the same. Nothing has changed. Ir kai kurie iš pastatų atrodo lygiai taip pat kaip prieš 30 metų, nieks nepasikeitė. But of course, other things have changed. Bet žinoma, kai kurie dalykai pasikeitė. And in 1989, already the devotees here started to construct this building. Ir 1989 metais bhaktai jau pradėjo statyti šį pastatą. And I remember we had a program here. Ir atsimenu, mes čia turėjome programą. And in this building were just the walls on the roof. Nothing else. Ir šitas pastatas buvo tiesiog sienos ir stogas ir nieko daugiau. It was just a construction site. Tai buvo tiesiog statybų vieta. It was all sand and cement here. Buvo čia pilna smėlio ant grindų ir cemento. Of course there was no altar, no deities, nothing, Žinoma, čia nebuvo nei dievybių, nei altoriaus tuo And metu. we just put some plastic on the ground to cover it a little bit, and we were sitting here having program, prasadam, everything. Ir tiesiog tas visą smėlį ir tą cementą uždengdavom kažkokiu plastiku ir visos programos vykdavo ir prasadas taip pat. And the kitchen was there already. Of course it didn't look like it looks now, now you have a nice kitchen. I had a look there, Ir virtuvė netrodė taip kaip dabar, o dabar virtuvė labai gražiai, matadži pažiūrėjo, labai gražiai sakė, virtuvė atrodo. Yeah, but then it was just two Russian old family stoves, from some flat, Buvo tiesiog dvi senos rusų laikų viryklės. Yes, so and my former husband, he was a good cook. He cooked a whole feast there, Ir matadži vyras visą šventę pagamino tenais, toj virtuvėje. Anyway, in one of the lectures, maybe on Sunday, I do want to tell you all about the first Rath Yatra in the former Soviet Union. We had this here in Kaunas. Ir viena iš paskaitų, galbūt per sekmaninę paskaitą, matadži norėtų papasakoti apie pirmąją Radhajatrą čia Kaune. This was quite a miraculous event. Tai buvo nuostabus įvykis. Yes. Okay. Yeah, so I'll keep that maybe for Sunday. Tai pasiliksi matadži pasiliksi šią istoriją sekmadienį. Yes. All right, so let's get to the topic for today. Tai
Taigi pradėkime šios dienos temą. So our topic is envy, the main obstacle in relationships. Taigi šios dienos tema yra pavydas, tai pagrindinė kliūtis santykiuose. Yes, and I do want to discuss a verse from the Bhagavatam. Ir aš noriu aptarti posmą iš Bhagavatam. Actually, maybe you have the Bhagavatam in Lithuanian? Of sorry. Of course. Good. So, almost sounded like you were offended or something at my question. So, yes, then please give me the Canto 4, Chapter 8, 4:8, 34. Okay, and I will say a few words why he gets it. Ir pasakys matadži keli žodžius, kai atneš pagal kitą. Yes, so first of all, let us remember where envy comes from. Tai visų pirma prisiminkime, iš kur kyla pavydas. So envy comes when we want to be the enjoyer. Taigi pavydas kyla tuomet, kai mes norime būti besimėgaujantys. As soon as sense gratification becomes the goal in life, there is envy there. Tuomet, kai juslių patenkinimas tampa gyvenimo tikslu, iš ten kyla pavydas. Wow, it's a new one taken from the wrapping paper. Yeah, so as soon as sense gratification becomes the goal in life, immediately envy comes in. Tai kai juslių tenkinimas tampa gyvenimo tikslu, iš ten kyla pavydas. Yes, and basically we become envious because we want to establish our supremacy. Taigi mes tampame pavydus, nes norime įtvirtinti savo viršumą. Yes, we want to establish that we are the supreme enjoyer. Mes norime įtvirtinti, kad mes esame aukščiausiantys besimėgaujantys. I like to understand envy as a certain condition of the heart. Aš norėčiau suprasti pavydą kaip tam tikrą širdies sąlygotumą. Yes. Yeah, maybe sit a little away from the door there so that if there's more people coming, they can come inside. And they don't sit outside. Just sit here, sit there, so much room. Good. Yeah, so it is a certain condition of the heart which actually comes out in all relationships. Taigi tai tikra širdies liga, kuri pasireiškia visuose santykiuose. Because it's a certain consciousness. Nes tai tam tikra sąmonės būsena. Very often we understand envy to be only towards people who have something which we don't have. Dažniausiai mes suprantame pavydą tik tai tų žmonių atžvilgių, kurie turi tai, ko mes neturime. But we will discover that no, even towards subordinates, inferiors, the envy, if it's there in the heart, it manifests. Bet mes taip pat suvoksime, kad pavydas taip pat pasireiškia ir žemesniems ir viršesniems už mus. In the 5th canto, in one verse, there is the word-for-word translation. Ir 5 giesmėje yra tikslus pažodinis vertimas. And there it says the Sanskrit word kalaha, meaning the envious. Ir tenai sakoma, kad sanskrito žodis kalaha reiškia pavydas. And Prabhupada puts in brackets almost everyone. Ir Prabhupadas skliausteliuose parašo beveik visi. Yes, I find this very humorous. Ir matadži tai labai juokinga. How Prabhupada puts these little additional comments there in the word-for-word translation, you know, kalaha, the envious, almost everyone. Tai kaip Prabhupada tos komentarus parašo skliausteliuose, kad kalaha beveik, pavydus beveik visi. Yes, so it means most likely it also includes us.
Tai reiškia, kad greičiausiai tai liečia ir mus. Because often we try to think that everybody else is envious, especially of me. But of course, I am not envious. Nes mes dažnai galime galvoti, kad visi yra pavydus, ypač jie pavydi man, bet aš žinoma, nes visai niekam nepavydžiu. Yes. So now this discussion is not meant to detect the envy in other people's hearts. Taigi šita diskusija yra ne tam, kad mes pastebėtume pavydą kitų žmonių širdise. But it is meant to discover the envy in our heart. Bet tai yra tam, kad mes atrastume pavydą savo širdise. What does it show if we point the finger at others and say, oh yeah, just see, he's envious, she's envious. What does that mean? Ką tai parodo, jeigu mes į kitus pirštų nukreipiam ir sakome, jis arba ji yra pavydus? What does that mean? This means that 3 fingers are showing at ourselves. Yes. It means we are envious because we look, oh yeah, he's envious. Just saying it means we are envious. Tai reiškia, kad mes pavydus, vien tik tai, kad rodome ir sakome, kad kitas žmogus yra pavydus, reiškia, kad mes esam pavydus. Yes, we want to put the person down. Mes norime nužeminti tą žmogų. Yes. So, let us read this verse 8:4:34. Taigi paskaitysime tekstą 8:4:48. Yeah? 4:8:34. You said 8:4:34. 4:8. Yes, 4:8:34. So I'll quickly read the Sanskrit. Gunadikam mudam lipset anukusham gunadamat maitrim samanat anvijannatapya abhibhuyate. The translation is as follows. Every man meaning human being, not man in contrast to woman. Taigi vertimas yra kiekvienas žmogus. So every man should act like this. Kiekvienas žmogus turėtų elgtis šitaip. When he meets a person more qualified than himself, he should be very pleased. Kai žmogus sutinka žmogų labiau kvalifikuotą už save, jis turėtų būti labai patenkintas. When he meets someone less qualified than himself, he should be compassionate towards him. Kai žmogus sutinka kažką mažiau kvalifikuotą už save, tas žmogus turėtų būti atjaučiantis tam žmogui. And when he meets someone equal to himself, he should make friendship with him. O kai sutinka savo lygį, tuomet tas žmogus turėtų susidraugauti. In this way, one is never affected by the threefold miseries of this material world. Šiuo būdu žmogus nėra paveiktas 3 rūšių kančių šio materialaus pasaulio. So that's already a pretty amazing statement. Tai yra pakankamai nuostabus teiginys. Yes. If we just learn how to act properly, we will never be affected by the threefold miseries of this material world. Wow, amazing. You know? Jeigu mes tik išmoktume elgtis tinkamai, mes nebūsime paveikti šių 3 materialaus pasaulio kančių. This statement will be repeated 2 more times in the purport. Ir šitas teiginys bus komentare dar 2 kartus pakartotas. So now let's read the purport. Generally, when we find someone more qualified than ourselves, we become envious of him. Taigi dažniausiai, kai sutinkame kažką labiau kvalifikuotą už save, mes tampame pavydus tam žmogui. When we find someone less qualified, we deride him. Kai sutinkame kažką mažiau kvalifikuotą, mes žeminame tą žmogų. And when we find someone equal, we become very proud of our activities. You can actually read this in the purport, you know, if you like. And when we find someone equal, we become very proud of our activities. Ir kai mes surandam kažką savo lygų ir mes labai didžiuojamės savo veiklomis. These are the causes of all material tribulations. Tai yra šaltinis tų materialių negandų. The great sage Narada therefore advised that a devotee should act perfectly.
Todėl didis išminčius Narada Munis pasakė, kad bhaktas turėtų elgtis nepriekaištingai. Instead of being envious of a more qualified man, one should be jolly to receive him. Vietoj to, kad būtų pavydus už save kvalifikuotesniam žmogui, žmogus turėtų būti labai džiaugsmingas jį sutikdamas. Instead of being oppressive to a less qualified man, one should be compassionate towards him, just to raise him to the proper standard. Vietoj to, kad turėtume išnaudoti už save žemesnius, mes turėtume turėti atjautą tiem žmonėm. And when one meets an equal, instead of being proud of one's own activities before him, one should treat him as a friend. O kai sutinkame savo lygus, mes neturėtume didžiuoti savo veiklomis, bet elgtis su tuo asmeniu kaip su savo draugu. One should also have compassion for the people in general who are suffering due to forgetfulness of Krishna. Mes turėtume visiems žmonėms aplamai turėti atjautą, kurie kenčia dėl savo užmaršties, kad užmiršo Krishną. These important functions will make one happy within this material world. Šios funkcijos padarys žmogų laimingą šiame materialiame pasaulyje. So just see, one can be actually happy in this material world. Taigi žmogus vis dėlto gali būti laimingas šiame materialiame pasaulyje. If we just learn to act non-enviously. Jeigu mes tik išmoktume elgtis nepavydžiai. And in one sense we can say, if we are actually non-envious, we are not in this material world. Iš dalies, iš vienos pusės mes net galime pasakyti, kad jeigu mes esame nepavydus, mes nesame šiame materialiame pasaulyje. That's the mood in the spiritual world. There is no envy. Tokia yra nuotaika dvasinėme pasaulyje, ten nėra jokio pavydo. Because there's no tinge of sense gratification. Nes nėra jokio krislelio juslių tenkinimo. And therefore, no need for envy. Ir todėl nėra jokio poreikio pavydui. There is some nice statements also where Prabhupada says that actually the goal of ISKCON is to create a society wherein there is no envy. Yra keli Prabhupados teiginiai, kad ISKCONo tikslas yra sukurti visuomenę, kurioje nėra jokio pavydo. And then it's really the spiritual world, the Vaikuntha atmosphere. Ir tuomet galėtų būti Vaikuntos atmosfera, dvasinis pasaulis. Yes. So now let us, briefly understand in more detail how this envy manifests towards seniors, towards equals, towards juniors. Taigi glaustai aptarkime, kaip šitas išsireiškia pavydas vyresniems, saulygiems ir jaunesniems. Yes, let us start towards seniors. Pradėkime nuo vyresniųjų. And we'll have a look at the envious behavior and the non-envious behavior. Ir mes apžvelgsime pavydžią elgseną ir nepavydžią. Yes. So, what's the envious behavior? Kokia yra pavydė elgsena, elgesys? Who remembers? Kas atsimena? Prabhupada says, the non-envious behavior is the non-envious, and then the envious we can just negate that. We can take the negative of it, the opposite. So what was the non-envious way? How do we receive a person? Koks yra nepavydus būdas, kaip priimti žmogų? Yes, joyful, jolly, happy. Džiaugsmingai. So if we are envious, we will not be so happy to see the person, right? Ir jeigu mes esame pavydus, mes nebūsime jau tokie džiaugsmingi ir laimingi sutikę ir priimdami tą žmogų. Yes, we just imagine a senior person comes, visits our temple. Taigi kažkoks vyresnis žmogus aplanko šventyklą. So if we are envious, maybe we will put on a plastic smile. Mes galime tokią plastikinę dirbtiną šypseną išspausti. Oh, Prabhu, so nice to see you. How long are you staying? Oh, 3 days. Okay, great.
welcome. O, prabu, taip nuostabu, kad čia atvyko. Kiek laiko jūs čia apsistosite? 3 dienas. O, nuostabu, ačiū, kad atvykote. And we think, oh yeah, good, thank God he's only staying 3 days. Ir iš tikrųjų galvojame, ačiū Dievui, kad jis tik 3 dienas čia praleis. Yes. So what else do we do towards a senior person when we are envious? Ką dar mes darome, elgdamiesi su savo vyresniu, kai jam pavydim? What do we do? Ką mes darome? We're looking for some faults in that person. Exactly. We fault find, we criticize. Taip, mes ieškome trūkumų, mes kritikuojame. We talk badly behind his back about him. Mes už jo nugaros apkalbam tą žmogų ir blogai apie jį kalbam. Why do we do this? Kodėl mes taip elgiamės, kodėl mes taip darom? Because we want to diminish his importance. Nes mes norime sumažinti jo svarbą. And in that way we establish ourselves in a superior position. Ir tuo metu mes norime įtvirtinti save aukštesnėje pozicijoje. By minimizing him. Sumažindami jį. Right? For example, Pavyzdžiui, when a preacher visits and you say to your friend, oh, he gave a nice lecture, didn't he? ir pamokslautojas aplanko šventyklą ir mes sakome savo draugui, jis paskaitė gerą paskaitą, tiesa? And then your friend answers, yeah, it was all right, but it was not so shastric. He didn't quote so many verses. Taip, gal visai ir nebloga ta paskaita buvo, bet trūko šastrų citavimo toj paskaitoj. So even if it is true, Net jeigu tai yra tiesa, but just the fact that we feel an urgency to express that means that there is some envy there. bet net jeigu mes turime tokį norą ir polinkį, kad tai išreikšti, reiškia, tai mes turime pavydo. It's pretty subtle. Tai pakankamai subtilu. We may think, well, but it's true. He didn't quote so many verses. It wasn't so shastric. It's true. So can't I say the truth? Bet mes galime galvoti, bet tikraigi nebuvo ten pakankamai šastrų įrodymų, taigi tiesa. Yes, but when we really look in our heart, we can detect, no, there is this envy there in a subtle way that we just want to diminish his importance. Bet kai mes žiūrime į savo širdį, mes galime atrasti tokį subtilų troškimą, kad iš pavydo mes norime tiesiog sumažinti to žmogaus svarbumą. Yes. Oh, with the kirtan, same thing. Oh, it was a nice kirtan, wasn't it? Yeah, it was all right, but, the melody was not so nice and his mridanga playing was not so good. Taip pat galima galvoti, tarkim, kirtano metu, gal ir visai neblogas tas kirtanas, bet galėtų ir mirdanga geriau grot, nelabai gerai groja ir melodija nekokia. So in other words, we try to say, if I had led the kirtan, I would have taken a nicer melody. Kitais žodžiais mes sakome, jeigu aš būčiau vedęs tą kirtaną, tai būčiau pasirinkęs geresnę melodiją. So in that way, in a subtle way, we establish our superiority. Tuo metu tokiu subtiliu būdu mes savo viršenybę įtvirtiname. Yes. Actually, there is also an instruction in the Shastra that if we speak about the faults of a Vaishnava, even if it is true. Taigi yra šastroj toks pamokymas, kad net jeigu mes kalbame be kitų trūkumus, nors tie trūkumai gali būti ir tiesa, apie Vaišnavų trūkumus. Yes, it means blaspheming a devotee. Tai reiškia kritikavimas atsidavusiųjų. Even if it is true. Net jeigu tai yra tiesa. But just talking about it, it's actually blaspheming. Bet net vien tik kalbant apie tai, tai yra kritika. Yes, we are not so conscious of this. Mes nesame tokie sąmoningi šito klausimu. How often do we talk bad about others? Kaip dažnai mes negražiai kalbam apie kitus? Usually it indicates envy. Dažniausiai tai parodo pavydą. Yes. Of course, if we are in a position of an authority, we are a manager or a curator, a mentor,
then we may have to discuss a devotee's problems or faults, you know. That's a different thing. Jeigu esame kuratoriaus padėty, galbūt mes galime tos Or dalykus manager. arba vadybininko padėty, bet mes turime aptarti tos klausimus, bet tai yra šiek tiek skirtingai. Yes, but if we simply talk amongst devotees about people's faults or shortcomings, this is blaspheming. Bet jeigu mes tiesiog tarp žmonių su visais aptarinėjame kitų žmonių trūkumus, tai yra tiesiog kritika. That's the first of the 10 offenses, to blaspheme a devotee who has dedicated his life to propagating the holy name of the Lord. Tai yra pirmas iš 10 šventų vardų įžeidimų, kad kritikuoti baktą, stavusi, kuris paskyrė savo gyvenimą šventų vardų šlovės sklydimui. So, what else do we do with a senior if we are envious? Ką dar mes darome, kaip elgiamės dar su vyresniu, jeigu pavydime? We are not pleased to receive him, we criticize and find faults. What else do we sometimes do? Mes nesidžiaugiame jį sutikdami ir randame trūkumų, ką dar darome? Exactly, we ignore him. We pretend that he's nobody and we don't even see him. You know? Mes tiesiog taip elgiamės tarsi tai būtų, tas žmogus tarsi niekas būtų ir mes jo net nematome. Yes, we don't greet him, nothing. Mes nepasisveikinam su juo nieko. Yeah, so that's also one way of reducing the person's importance, but just ignoring, you know. Tai dar viena iš tų žmogaus vertės sumažimo būdų tiesiog jį ignoruoti. Yes. Yeah, these are the main ways how envy manifests towards seniors. Tai yra pagrindiniai būdai, kaip pavydas išsireiškia vyresniems. So now what's the non-envious behavior? Kokia yra nepavydi elgsena? As Prabhupada said, how do we receive him? Kaip Prabhupada sako, kaip mes jį sutinkame? We are Joyful. Joyful, pleased, happy to receive him. Mes sutinkame jį džiaugsmingai ir džiaugiamės ir esame laimingi jį sutikdami. Yes, and how else do we associate with seniors? Ir kaip dar mes bendraujame su vyresniais? What are the two ways? Respect. Yes, it's all not wrong, giving gifts, glorifying, respect. Yes, so, with humility. But how does humility and respect practically manifest? Bet kaip nuolankumas ir pagarba praktiškai išsireiškia? Yes, Serving. we offer service and what else? Tai mes tarnaujame ir kas dar? Exactly, we inquire. Mes klausiame. Pariprashnena sevaya. Pariprašnena sevoje. So that's not only towards Guru, but towards any senior person actually. Taigi yra ne tik su guru taip elgtis, bet su kiekvienu vyresniuoju. Yes, that's how we take advantage of a more experienced devotee's presence. Taip mes pasinaudojame tą progą to vyresnio atsidavusio buvimu šalia. Yes, that we inquire and we offer humble service. Tai mes klausime ir siūlome savo nuolankę tarnystę. Yes, actually this offering service prepares our consciousness in order to hear and inquire from him. Taigi šitas nuolankus siūlymasis pasitarnauti paruošia mūsų sąmonę, kad mes galėtume jo paklausti. Yes, because the more we offer humble service, the more we want to hear and inquire from that person. Nes kuo daugiau mes tarnaujame, norime tarnauti, tuo mes daugiau norime girdėti iš tos asmenybės. And the more we inquire and hear from the person, the more we will be inspired to offer more service. Ir kuo daugiau mes klausame ir iš to žmogaus išgirstame, tuo mes daugiau vis norėsime tai asmenybei tarnauti. So like that, inquiring and serving enhances each other. Tai tokiu būdu klausimas ir
ir tarnystė padidina vienas kitą. Yes. Today we can observe that people, instead of inquiring, they like to talk about themselves. Šiais laikais mes galime pastebėti, kad žmonės vietoj to, kad klaustų, jie nori apie save pašnekėti. Isn't it? Everybody loves to talk about themselves, what they've all done and this and that. You know, people often don't even think about inquiring. Vis tiesiog noriu šnekėti apie save, ką aš nuveikiau, net nepagalvoju apie tai, kad galima paklausti. Yeah, so that's also a result of pride, that people think they're so great and they like to show off by just talking about themselves. Tai yra išdidumo rezultatas, kad žmonės tiesiog nori apie save kalbėti. Yes, and inquiring almost is seen to be a weakness. What? You don't know? Really? Really? You don't know? Oh, really? Ir tas klausimas yra tarsi pavaizduojamas ir tarsi tai būtų silpnybė, kad negi tu nežinai, ar rimtai? Yes, I mean, I know. How come you don't know? Aš žinau, kaip tu negali to, kodėl tu nežinai. So, you know, that's why people almost feel embarrassed. It's too much for their false ego to show that they don't know something. Todėl žmonės net jaučiasi nepatogiai susigėdę, kad parodyti tai, kad jie kažko nežino. And you can see all our Shastra comes always about to one person inquiring and one person answering, you know? Ir visa mūsų šastra vaizduoja, kaip vienas žmogus klausia, o kitas žmogus atsako. Yes, whole Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, it's all question and answers. Yeah. Visa Bhagavad Gita, Šima Bhagavatam, tai yra klausimai ir atsakymai. It's all personal dialogue, you know? Tai yra asmeninis dialogas. Yeah, so that just shows how important this inquisitiveness is, actually, you know? Tai parodo svarbą to klausimo. Inquisitiveness. Klausimo is hearing. Norėjimo. Inquisitive is when you're greedy to find out. Žinių traškimo. Yes? Žinių traškimo. I know the meaning, but I can't find the exact Anybody speaks German here? In German it's wissbegierig. Oh. Yeah, wissen is knowledge. So you're greedy for knowledge. That's what it means, actually. Greedy for knowledge. Tai trokstam žinių. Yes, that's wissbegierig. All right, so... Wissbegierig, exactly. So, let us move on to envious behavior towards juniors. Taigi, prieikime prie elgsenos pavydžios elgsenos su savo jaunesniais. Yes, now we have discussed seniors, envious, non-envious, so now juniors, envious behavior. Taigi aptarėme su vyresniais ir dabar aptarsime su jaunesniais. Yes, so who can remember what it said in the purport? Taigi kas gali atsiminti, kas komentare buvo pasakyta? How do we treat a person who is subordinate to us if we are envious? Kaip mes elgiamės su žmogumi, kuris yra pavaldus mums, kaip su jaunesniais, kai jam pavydim, kaip mes elgiamės. We are diminishing them. Yeah, we are oppressive. We push them down, you know? Mes jas norime sumenkinti, pažeminti. Even though they are already below us, but we push them down even more. Nors jie ir taip yra žemiau už mus, bet mes norime dar žemiau juos nustumti. And especially in this discussion now, please remember, we are not trying to discover the envy in our superiors, but in our own hearts. Ir prisiminkime, kad šioje diskusijoje mes turime atrasti pavydą ne vyresniuosiuose, bet savyje, mūsų širdise. Yes, not that we think now, oh, that's why my authority always treats me, he or she must be envious.
Tai kaip elgėsi mano vyresniai su manim, turbūt jie man pavydi. Yes, this easily sneaks into the mind, you know. Tai gali tiesiog slapta ateiti į protą. Yes, so, you know, when we talk down on somebody, you know, in English we say we are condescending. We talk down on somebody. Kai mes žeminame kažką, tai mes jį žeminame. Yes. Or when we make fun out of a person at their expense, we have a good laugh. Arba kai mes norime pasijuokti iš to žmogaus. So he looks foolish. Jis atrodo kvailai. Yes. So there's some subtle envy there, you know. Ten yra subtilaus pavydo. Also, when we constantly and heavily chastise and correct somebody all the time. Kai mes pastoviai kažką norime pataisyti, tai visą laiką irgi ten yra pavydo. So when we have these tendencies, then we should look into our heart why we are doing this. Tai kai mes taip elgiamės, mes turėtume pažiūrėti į savo širdis, kodėl tai darome. Sometimes we can even observe this coming towards children. Kartais mes tai galime pastebėti net ir vaikų atžvilgiu. Yes, I have often seen this in the street or on the bus or train station, that some frustrated mothers are screaming and yelling at their small children, you know. Matadži pastebėjus, kad netgi gatvėje arba autobuse motinos ant savo vaikų rėkia. And the poor child doesn't even know what's happening. Ir vargšas vaikas net nežino, kas čia vyksta. Screaming like anything, the child screams. Šaukia, kaip vaikas rėkia. And the mother is just heavy chastising and. Ir motina taip griežtai bara. Calling the child all bad names. Visokiais negražiais vardais vadina. So there's so much frustration and envy and hatred coming out of that person's heart, of the mother's heart. You know, and she lets it out on the child. You know? Daug nepasitenkinimo ir pavydo kyla iš tos motinos širdies, kad jinai tai visą išlieja savo vaikui. Yes. So yeah, even towards a child that envy can come out, you know? Taigi netgi vaiko atžvilgiu tas pavydas gali pasireikšti. Yes. Or now in, you know, devotional life, sometimes, you know, when we just don't have time for that person. Oh, I'm too busy, I'm so important, I don't have time for you. Kartais savo dvasinėme gyvenime mes galime tiesiog turėti tokią nuotaiką, kad mes neturim net laiko tam tikram žmogui, mes galime galvoti, oi, koks esu užimtas, aš neturiu tam laiko. Yes, that can also be a sign for envy, you know. Taip pat gali būti pavydo požymis. Also towards juniors, when we want to help the person and uplift him, but not too far, not higher than I am. You know? Taip pat jaunesniems, kai mes norime padėti ir pakelti juos, bet ne per daug aukštai, ne aukščiau save. Yes. Just to make clear, I'm your senior and you're down there and not equal to me or even higher. Definitely not. Kad būtų aišku, kad vis tiek aš esu aukštesnis, o tu esi ten. So to actually desire a junior person to be more successful than I am, that requires non-envy. Tai turėti tą troškimą, kad jaunesnysis būtų aukštesnis ir labiau sėkmingas už save, tai yra nepavydas. When we are really happy if somebody is more successful than I am. Kai mes esame iš tikrųjų laimingi, kažkas yra sėkmingesnis už mus. Yes, that is not so easy. Yeah. Tai nėra taip lengva. Yes. Also, sometimes we can observe this, how difficult it is to delegate a task to somebody else. Taip pat mes galime pastebėti, kaip gali būti
sunku paskirti užduoti kažkam kitam. Yes, that we have this mood, either I do it or you do it. But I definitely will not help you and follow up how you're doing, you know. Tai mes turime tokią nuotaiką, arba aš tai darysiu, arba tu darysiu, bet aš tau nepadėsiu ir nepaklausiu, kaip sekasi. Yes, but you know, as a person in charge or a little bit senior, we have to know the art of delegating. Bet tom žmogui, kuris turi tą kuris yra atsakingas, tas žmogus, kuris atsakingas, mes turime išmokti tą paskirimo meną. Yes, that we give the task to a junior person and we tell him exactly what the result should be. Tai mes pasakome jaunesniam ir labai tiksliai apibūdiname, koks rezultatas turi būti. And we give him all kinds of help, manpower, finances, whatever he needs. Ir mes duodame visokią pagalbą, tai ar žmonių, ar finansų, bet kokios reikėtų. So, and then after some time, we don't just give up all responsibility, but we keep in touch. We ask him, so how are you doing? You need more money, you need more manpower, you need a car. How are things going? You need advice. Tai su laiku mes nenorime tiesiog atsikratyti visos atsakomybės, bet vis dar susiliečiame ir iš to žmogaus paklausime, kaip sekasi tą užduotį atlikti. But often we are not so good in this. Bet dažniausiai mes nesame tokie jau geri taip šio klausimu. Maybe because we hope that we will not be as successful as if we had done it. Galbūt mes iš tikrųjų tikimės, kad mes ir nebūsime tokie patys sėkmingi, jeigu mes tai būtume padarę. You know, that we can see, just see, I knew you can't do it. I should have done it. I knew. Kad galime pasakyti, žinau, kad tu tai negalėjai padaryti, vat aš būčiau galėjęs, o tu negali. Yeah, so this all shows some envy there in our hearts, you know. Tai visa tai parodo, kad mūsų širdise yra pavydo. Yes, or sometimes also envy towards a junior can manifest in such a way that we give him too difficult service, which he can't do. Kartais tas pavydas jaunesniams gali pasireikšti tuo, ką mes jį apkraunam ir duodame jai tarnystės, kurie jam per sunki ir kuris jos negali atlikti. Just so we can get the satisfaction of saying, just see, I knew you can't do it. Kad turėtume tą pasitenkinimą, kad galėtume pasakyti, va taip ir žinau, kad tu negali to padaryti. Or we ignore his abilities. Arba mes ignoruojame jo galimybės, sugebėjimus. We give him too menial service. Ir duodame tiesiog per daug tokią paprastą tarnystę. Yes, so we keep him down and don't want him to become too successful. Mes jį laikome žemai ir nenorime, kad jis taptų per daug sėkmingas. Of course, there we also have to consider that a new person, in Krishna consciousness, we should not overemphasize his material abilities and empower him too much on the strength of his material abilities too quickly. Taip pat mes turime prisiminti, kad naują atsidavusį mes neturime per daug šlovinti to jų materialių sėkmių, kad per daug jo nepaaukštintume ir jis Because if we empower a person too quickly when he is still new, that can really feed his ego, and then he thinks, oh, look at me, I'm so good, I can do things which the others can't do. Taigi, jeigu mes per daug aukštiname tą žmogų, tai gali jo ego pamaloninti ir jis gali galvoti, o aš čia daug taip sugebu ir kiti to negali. So that's why Prabhupada said, actually, even when very educated and capable people come to Krishna consciousness, they first should do a humble service. Tai pirmiausia, Prabhupada sakė, kad net ir labai išsilavinę žmonės, kai ateina į Krishna sąmonę, pirmiausia turėtų atlikti paprastą, nuolankią tarnystę. Yes, they should first clean the floor, do simple things. Pirmiausia, turėtų valyti grindis, tokius panašius paprastus dalykus. Just to help them to become humble servant. Kad padėti jam tapti nuolankiais tarnais.
But if we let him do for many years the humble service, then maybe, we try to keep him down and there's some envy there or something. Bet jeigu mes daug metų duodam vien tik tą paprastą tarnystę, tai turbūt yra kažkiek pavydo to širdį, kad mes norim jį kaip žemiau laikyti. So we have to be honest and reflect and introspect. Taigi mes turime būti nuoširdus ir apmąstyti tai. Yes. So now, what's the non-envious behavior towards juniors? Taigi kokia yra nepavydi elgsena su jaunesniais? What did Prabhupada say? Ką Šrila Prabhupada sakė? What do we do with juniors? We help them. Trying to help them. Yeah, we uplift them compassionately, affectionately. Mes norime juos pakelti, taip atjaučiančiai nuoširdžiai. Yes, we try to raise them to the proper standard. Mes norime padėti jam pakilti į tinkamą standartą. Yes. Actually, a non-envious person always knows how to connect with every living entity for their upliftment. Tiesą sakant, nepavydus žmogus žino, kaip su kiekvienu rasti prieimą prie kiekvieno ir turėti ryšį, kad pakelti tą žmogų aukštyn. Yeah, Srila Prabhupada himself was the perfect example of this. Pats Šrila Prabhupada buvo tobulas tokio elgesio pavyzdys. Because he was 1000% non-envious. Nes jis 1000% buvo nepavydus. So, and he knew exactly how to connect with everybody and act for their ultimate benefit. Ir jis žinojo, kaip su kiekvienu turėti ryšį ir kad taip, kad kiekvienam būtų tai nauda. No matter whether it was a small child or a drunkard in the street or a scientist, he knew how to act for their ultimate benefit. Nesvarbu, ar tai būtų mažas vaikas gatvėje, ar mokslininkas, ar girtuoklis, jis žino, kaip su visais bendrauti, kad jiems tai išeitų į naudą. And Prabhupada could also be very heavy, calling the scientists fools and rascals because he was non-envious. Prabhupada taip pat galėjo būti ir labai griežtas, vadindamas mokslininkus kvailiais, dėl to, kad jis neturėjo pavydo. And people could feel that he is non-envious. They could feel that. Ir žmonės galėjo jausti, kad jis yra nepavydus. That's why, as a rule, they accepted Prabhupada's heavy words quite happily. Todėl, kaip taisyklė, tie žmonės priimdavo tos Prabhupados griežtus žodžius gana laimingai. Because they could feel he was acting as their best friend and well-wisher. Nes jie galėjo jausti, kad jis elgėsi su jais kaip pats geriausias draugas ir gero belingit. Yeah, so we can't imitate Prabhupada. Taigi mes negalime imituoti šios Prabhupados. Because when we use such heavy words, there is probably a bit of envy in there also. Nes jeigu mes tokius sunkius griežtus žodžius naudojame, turbūt greičiausiai ten yra pavydo. Yes, and then it will not so be uplifting for them. Ir tai nebus pakelinti žodžiai. Yes, Prabhupada was sometimes saying, I can speak like that, I'm an old man, but you can't. Prabhupada kartais sakydavo, aš galiu taip kalbėti, nes aš esu pagyvenęs žmogus, bet jūs taip negalite. But actually it's not just a question of age, Bet tai nėra vien tik amžiaus klausimas. But the real reason why Prabhupada could talk like that is because he was non-envious, but we are not. That's why we can't talk like that. Tikroji priežastis, kodėl Prabhupada taip galėjo kalbėti, nes jis neturėjo pavydo, jis buvo nepavydus, bet mes jo turime. Yeah, so now, last one. Towards equals, how is the envy manifesting? Taigi paskutinis, su sau lygiais, kaip pasireiškia pavydas. Who can remember what Prabhupada said? Kas gali atsiminti, ką Šrila Prabhupada pasakė? What do we do when we meet an equal and we are envious? Huh? That was the dream. We want to compete with them. Yeah, exactly. Yes. And what Prabhupada didn't say that, but it's true. And what did Prabhupada say? Ir Prabhupada to nesakė, bet tai tiesa, ką Prabhupada sakė? Who can remember?
what do? We are First letter. P. We are Proud. proud of our own activities, Prabhupada said. Mes esame išdidus savo veiklą, didžiuojame savo veiklą. In other words, we try to show off. Mes norime pasirodyti. The mood is, okay, we are equals, but actually, I'm a little better. Taigi nuotaika yra tokia, gerai, mes esame lygus, bet iš tikrųjų aš esu šiek tiek geresnis. So, and we try to convince the other person that we are actually superior. Taigi mes norime įtikinti tą žmogų, kad iš tikrųjų mes esame aukštesni. So let's imagine two traveling preachers meet. Taigi įsivaizduokime du keliaujančius pamokslautojus, kai jie susitinka. So in the name of sharing, I'm just sharing with my friend, we chant our own glories. Tai iš tikrųjų mes tai vadiname, kad aš tiesiog dalinuosi su savo draugu, bet iš tikrųjų tai mes skanduojame savo šlovę. Yes, we glorify ourselves, what we all did. Mes save šloviname, ką mes nuveikėme. Yes, we say, I was at the London Rath Yatra, look, there's me leading the kirtan. Taigi YouTube, see, look, you wanna hear? rodome YouTube įrašą, pasižiūrėkite, aš Londono Radajatroje verdžiau kirtaną Radaje. Yeah, you wanna hear? YouTube, I've got it here, look on my phone. Ar norite išgirsti? YouTube turiu savo telefonę. Or, and afterwards, I gave the talk, there was 5,000 people there listening. Ir po to aš kalbą pasakiau ir ten buvo 5,000 žmonių, kurie manęs klausė. And then I did this and that and this and that. Ir tada aš nuveikiau ir tą. Yes, all the photos. You want to see? Va štai nuotraukos norite pamatyti? Yes. So, and then after a while we say, so Prabhu, what are you doing? What did you do? Taip po kurio laiko mes sakome, taigi Prabhu, ką jūs darėte, ką jūs nuveikėte? I'm just sharing. What did you do? Aš tiesiog dalinuosi, ką jūs nuveikėte. You have nothing to share, really. Jūs neturite ko pasidalinti, tikrai. So we try to impress the other person that they think, oh my God, yeah, he's so great. I've done nothing. He's really superior. Mes norime tam žmogui padaryti įspūdį, kaip, ką aš nuveikiau, aš tikrai esu aukštesnis. Yes, this is all going on, Tai va taip ir vyksta. I remember once seeing this, Matadži atsimena taip, matant There pasibą. was one devotee in Mayapur. He was standing outside his Guru Maharaj's door. Buvo Majapūre vienas atsidavęs, kuris stovėjo už savo Guru Maharadžo durų. And all the devotees who wanted to meet his Guru Maharaj, he was catching them at the door, showing them videos and photos about his preaching activities, He was there for hours, just catching them all and showing them. Taigi, tas atsidavęs prie tų durų vis pagaudavo mokinius, kurie norėdavo susitikti su savo guru ir savo telefonę rodydavo, va čia mano pamokslavimo programa ir taip valandas tęsiasi. Yes, it's of course a perfect place to catch everybody, when they want to come and take darshan of the guru, Tai puikia vieta pagauti visus, kai jie nori darshaną iš guru gauti. Yes. Yeah, so, sometimes we don't even realize. We are actually so often so unconscious. Tai dažniausiai mes nesuprantame, kad mes nesąmoningai taip elgiamės. Yes, Prabhupada used to say, before becoming Krishna conscious, we have to become conscious first. Prabhupadas sakė, kad prieš tapdami Krišno sąmoningais mes pirmiausia turim tapti tiesiog sąmoningais. Yes, that we reflect, hey, why am I doing this? What's going on there in my heart? What is my motive here, Tai galime pažvelgti, tai kodėl aš taip elgiuosi, koks yra mano motyvas širdyje. Yes, but our contaminated intelligence can easily trick us,
Bet mūsų užterštas intelektas gali mus lengvai apgauti. And we think, oh, well, I'm just cheering. I'm associating with devotees and cheering. Mes galime galvoti, va, aš tiesiog dalinuosi, bendrauju su atsidavusiais. But it's very subtle. Bet tai labai subtilu. We're not cheering, but we want to, chant our own glories to impress others. Mes nesidaliname, bet tiesiog norime skanduoti savo šlovę, kad kitiems daryti įspūdį. So now, what's the non-envious way of associating with equals? Taigi, koks yra nepavydus būdas bendravimo su sau lygiais? Who remembers? Kas atsimena? What Prabhupada says? Ką Šrila Prabhupada sakė? Or even the verse actually says, not only Prabhupada, but the verse. Ką posma sako? Yeah, we make friendship. Mes susidraugaujame. So, of course, making friendship we can also do with seniors and juniors. Tai žinome, susidraugauti galime tiek su vyresniais, tiek su jaunesniais. But what's the very specific mood of friendship between equals? Tai kokia ta labai specifinė, išskirtinė tos draugystės nuotaikas su sau lygiais? Yes, there's a certain specific flavor there in the friendship which we can only taste amongst equals, not towards seniors, not towards juniors. Tai yra tam tikras skonis tos draugystės, kurią mes galime patirti tik tai su sau lygiais. Ir ne su vyresniais, ir ne su jaunesniais, bet tik su lygiais. What's that? Kas tai? Who understands? First letter. No first letter. No, there is a special intimacy there. Tai yra tam tikras artumas. Because there is also a certain competition amongst non-envious equals. Tai nes yra tam tikra konkurencija ir norėjimas rungtyniauti tarp nepavydžių lygių. What's the competition? Koks tas rungtyniavimas, kokios tos rungtynės? Huh? How are they competing, the non-envious equals? Dėl ko jie varžosi? Exactly. Each person tries to push the other one forward. You know? Kiekvienas iš žmonių nori kitą į priekį pastumėti. Yes, one says to the other, no, Prabhu, you give the class, I want to hear from you. Pavyzdžiui, sako, ne, jūs, Prabhu, paskaitykite paskaitą, aš noriu iš jūsų išgirsti. And the other one says, oh, you lead the kirtan, Prabhu, I want to be in your kirtan, I want to hear how you chant and experience, you know. Ir sako, ne, jūs, Prabhu, veskite kirtaną, aš noriu išgirsti, kaip jūs vedate ir būti jūsų kirtane. So the Vaishnav humility makes them feel like, actually, I am less experienced. He is so much greater. Taigi, Vaišnavų nuolankumas tai pasireiškia, kad mes save taip pateikėme, kad mes nesame labai patyrus, o kitas yra už mus didesnis. So, and on that level, they inquire from each other, because they treat each other as more experienced. Ir tame lygyje jie klausia vienas iš kito, nes vienas kitą elgesis taip, tarsi kitas būtų labiau patyręs. So one says to the other, oh, Prabhu, you've been Brahmachari for 25 years. What's your secret? How do you do it? Taigi, pavyzdžiui, sako, Prabhu, jūs jau esate Brahmacharis 25 metus, kokia jūsų paslaptis. And the other one says, oh, you've been distributing Prabhupada's books for 25 years. How do you do it? What's your secret? Ir kitas sako, o jūs Šrilos Prabhupados knygas jau platinote 25 metus, kokia jūsų paslaptis? Yes, so in that way there is a very special, sweet, intimate friendship which you can only experience on that equal level. Taigi šiuo būdu yra labai saldus artimumas, kurią mes galime patirti tik tokioje draugystėje su sau lygiais. But the price to experience it is to be non-envious. Bet kaina, kad tai patirtume, mes turime būti nepavydus. Yes, but as soon as there's some envy there, then we will compete who is superior.
Bet tol, kol ten yra kažkokio pavydo, mes rungtyniausime ir konkuruosime, kuris yra viršesnis. That's the mood in the material world. Tokia yra nuotaika materialiame pasaulyje. But in the spiritual world, everybody pushes each other forward, you know? Bet dvasinėme pasaulyje kiekvienas kitą nori pastumėti į priekį. In our little holy name retreat we had in New Govardhan, I was sharing this quote where Prabhupada says, in the material world, even an ass enjoys his own sound vibration. Taigi švento vardo retrite New Govardhane Šrila Prabhupada sakė, kad netgi even an ass enjoys netgi asilas džiaugiasi savo garsu. Yes, the asilas makes and he thinks, oh, my sound is so beautiful, let the whole world hear my sound. Taigi tas asilas tokį garsą skleidžia ir galvoja, taigi visas pasaulis turi mėgautis šiuo garsu. Yes, but in the spiritual world, even the most beautifully chirping birds, they don't think their sound is so beautiful. Bet dvasinėme pasaulyje net gražiausiai čiulbantis paukščiai negalvoja, kad jų tas čiulbėjimas toks gražus. And they rather want to hear the glories of the Lord chanted by the bees. Ir labiau jie norėtų išgirsti tą šlovę skanduojamą bičių. So birds and bees, they have that competition. No, your glorification is nice. No, I want to hear from you, you know. Taigi jie turi tą tokį rungtyniavimą, bitės ir paukščiai. Ne, tavo šlovinimas yra geresnis, aš norėčiau išgirsti iš tavęs. Yes, even though the bees, from a material point of view, their sound is not so super attractive, it's just a bzzz, you know. So iš materialiosios pusės bičių tas skleidžiamas garsas nėra jau toks ir patrauklus, tiesiog kažkoks burzgimas. Yeah, so very clear, if we ever want to enter the spiritual world, we have to cultivate the mood which is there, non-envy. Tai labai aišku, jeigu mes norime patekti į dvasinį pasaulį, mes turime išsiugdyti tą nuotaiką, kur yra nepavydumas. Yes, so that's what we are practicing actually in our communities, you know. Taigi mes tai praktikuojame savo bendruomenėse. So now my question to you, which association is the most purifying? The seniors, equals or juniors? Taigi klausimas jums, kuris bendravimas yra labiausiai apvalantis su vyresniais, sau lygiais ar jaunesniais? What do you think? Equals. Equals, yes. Sau lygiais. Yes. In the equal association, the most biting and pinching envy from the most hidden corners of the heart come to the surface. Taigi, tokia labiausiai skaudi, kandus pavydas pasireiškia tuo būdu. From the most hidden corners iš of the heart. Iš labiausiai užslėptų širdies kertelių. Yes. Because when we associate with juniors, it's very easy to say, oh yeah, I'm their humble servant, because they always sit around us and look up to us, you know, they sit at our feet. So very easy to say, yeah, I'm simply a humble servant. Taigi labai lengva, kai jaunesniai sėdi mums ten žemiau ir mes sakome, taigi aš esu jų nuolankus tarnas, labai lengva būti nepavydžiam. And towards the top seniors, it's also easy to say, oh yeah, I'm humble servant. Ir savo žymiai vyresniais irgi labai lengva būti nuolankiam ir sakyti, aš tiesiog nuolankus jūsų tarnas. And there we hope that some of their glory splashes over to us. Ir mes tikime, kad ir mums pateks šiek tiek jų šlovės. Yes, look, it's always me and Guru Maharaj in the photo, you know.
Taigi pažiūrėkite visą laiką, aš esu šalia savo guru nuotraukoje. Yes, I'm such a confidential servant of Guru Maharaj. To see, I'm always there, you know. Aš esu labai artimas ir Guru Maharadžo mokinys ir tarnas. Yes, so that's also easy, you know. Taigi taip pat yra lengva. Yes, but difficult is when we have to associate with equals. Bet yra sudėtinga, kai mes turime bendrauti su savo lygiais. There we really have to show, are we humble servant or do we want to just be a little better, a little superior? You know? Taigi mes tikrai ten turime parodyti, ar iš tikrųjų mes esame nuolankus tarnai, o iš tikrųjų mes turim to pavydo ir norime būti viršesniais. And we may have that experience from our practical life in our communities. You know? Ir mes iš praktiško savo gyvenimo patirties galime turėti tą patirtį bendruomenėse. Like when two expert cooks are cooking lunch for Guru Maharaj. Kaip pavyzdžiui, du patyrę virėjai gamina pietus guru. That can be a very intense experience. Tai gali būti tokia intensyvi patirtis. Yes, because immediately the two expert cooks, they're competing. Who knows better? Nes taip rungtyniauja šie patyrę virėjai, kas geriau tai moka. Yes, and then, you hear the conversation. Don't you know Guru Maharaj cannot eat this? You know? No, he told me, he likes it. Taigi išgirstame tą pokalbį, ne, mokytojas šito nemėgsta, jis mėgsta kitaip. Healthy? He cannot eat this. Jis negali to valgyti. And then the other person says, no, he told me he likes it. Ir kitas žmogus sako, ne, jis sakė, kad jis tai mėgsta. And then the other person says, no, but he changed his diet, don't you know? Ne, bet jis pakeitė savo mitybą, argi tu to nežinojai. And like that the arguments, who knows better what Guru Maharaj likes. Ir taip jie ginčiasi, ką labiau mėgsta mokytojas. I've seen devotees even stealing each other's pots, stealing each other's boga, Aš netgi mačiau, kaip pasidavė pavogė vieno kitų puodus ir bogą. Like in the Bhagavatam we have the example when between Prithu and Indra, when Prithu Maharaj wants to do the 100th horse sacrifice. Tai šiame Bhagavatam yra pavyzdys, kaip Prithu Maharajas ir Indra, kai Prithu nori daryti 100 arklių aukojimą. So while Indra had 100, Prithu Maharaj 99, everything was fine, Indra turėjo 100, Prithu Maharajas 99 ir viskas buvo gerai. But then when Prithu Maharaj wanted to do the 100th, then Indra got envious. And what did he do? He stole the horse. Like stealing the boga. Ir kai Prithu Maharajas norėjo turėti 100 arklių tam aukojimui, tada Indra pavydėjo ir norėjo pavogti. So and then they stole the horse back and forwards. Ir tuomet jie tą arklį vienas iš kito vis pavogdavo. I mean, how much more envious can you be than stealing the horse so the other person can't do the sacrifice? Kaip dar labiau pavydesni galime būti, jeigu nepavogti arklį vienas iš kito. Yes, and also what I have observed sometimes, that, when a cook cooks something, then the other cook says, Guru Maharaj can't eat that, no need to even serve it to him. Ir matadži pastebėjo, kai kažkas gamina, būna, kad atsidavę sako, net nereikia to gaminti, Guru Maharajas to nevalgys. He cannot eat it, he will not like it. No need to show him. Jis to nevalgys, jis to nepatinka, net nereikia parodyti. So that's pretty envious. Tai yra pakankamai pavydu. Because even if we think he will not like it, we can still show it to him. Let him decide if he wants to try it or not. Net jeigu mūsų nuomonė Guru Maharajui tai ir nepatiks, mes tai galime parodyti. But if we don't serve the preparation, then we really don't want that other devotee gets some little credit or something, that his service is also accepted, Bet jeigu mes parodome, tai to kito atsidavusio irgi yra jo tarnystė yra priimta.
We want to be the only one whose service is accepted. O mes norime būti, kad tik tai mūsų tarnystė būtų priimta. Yeah, these things are going on. Taigi taip vyksta šie dalykai. All in the name of serving Guru. I know what he likes and what he can eat. You know, he cannot eat that, no. Ir tai viskas prisidengiama vardant to, kad tarnaujam guru. Or two expert pujaris dressing the deities for Radhastami. Arba, pavyzdžiui, du patyrę pudžiariai rengia dievybės Radhaštami. If it's one expert, one helper, then no problem. Jeigu vienas patyręs, kitas padėjėjas, tada jokių problemų. But two experts, oh my God, can be an intense experience. Bet du patyrę, o Dieve, gali būti labai intensyvi patirtis. Who's got the better idea how to, you know, dress up the deities nicely, you know? Kas turi geresnį idėją, kaip gražiau aprengti dievybės? You ever experienced such situations in your life? Yes? Huh? Always. She didn't even get a chance to translate. You experienced such a situation in your life? I asked. Ar jūs patyrėte tokią situaciją savo gyvenime? Yeah, he says always. What about you? You also experienced this? Ar jūs taip pat tai patyrėte? Yes. Yes. So now you know. So maybe you haven't been putting yourself in the fire of equal association, then you haven't noticed it. Galbūt jūs savęs nepatalpinote į tą ugnį bendravimo su savo lygiais. Yeah, so now you know what the root cause is. It's envy. Taigi žinote, kokia yra pirminė priežastis, tai yra pavydas. And I mean, we can say even the reason for most of our conflicts in our communities is that point, the equal association. You know? Taigi mes galime net teikti, kad pagrindinė konfliktų priežastis mūsų bendruomenėse yra ta bendravimas su savo lygiais. Yes. Very common amongst the ladies, but also very common amongst the men too. Labai dažnai pasitaiko tarp matadžių, bet gali būti ir tarp prabų. Yes, because men also have been given a stronger false ego. Nes vyrams buvo suteiktas stipresnis netikras ego. Just so they're motivated to take charge and lead. Kad jie būtų motyvuoti prisimti atsakomybę ir vesti. If they didn't have that stronger false ego, they probably wouldn't want to play the role. But somebody has to play it. Jeigu jie neturėtų to netikro ego stipresnio, tai jie negalėtų atlikti šios rolės, bet kažkas turi atlikti tai. Yes, so and that brings a lot of ego battles amongst the men. Ir taigi labai daug tokių ego mūšių tai tarp vyrų būna. Yes, and we can often experience this in our society, you know. Ir mes tai dažnai galime patirti mūsų visuomeniai. Yes. I mean, I know some cities, I don't want to mention any names, it's not in Europe actually, but I know some cities where there's several temples, ISKCON temples. Aš žinau tam tikrų miestų, vardų neminėsim, kur yra ISKCONo šventyklos. Kelios ISKCONo šventyklos. Yes, and the leaders can't even look at each other. Ir lyderiai net negali pažvelgti vienas į kitą. Yes, there's so much competition there, my God, you know. Tai tiek daug to rungtyniavimo tenais. Yes. Yeah, so these things go on and we have to make the diagnose what the problem is, you know. Ir mes turime diagnozuoti, kokia yra problema. Yes, otherwise very easily, you know, in the name of, oh yes, every kshatriya needs his kshetra, you know, we cover up the envy there and the ego, you know. Tai mes galime, o čia kšatrijas ir taip uždengti, pridengti savo pavydą. And I mean, false ego and envy, they're good friends. They always like to go together everywhere. Ir netikras ego ir pavydas yra kaip du geri draugai, jie visur mėgsta kartu būti. Yes. Okay, so let me see if we have any questions. Taigi, ar turite kokių nors klausimų? Since the topic is very practical.
since the topic is very practical, translate. Oh, Hare Taigi, Krishna. taigi šita tema yra labai praktiška. Yes. Peru. Say through the mic. But how should I say in Italian and English? Try to say. Oh, well, you can say it in English without mic, and she can translate with mic. Okay. Thank you very much for your advice. Very practical and very inspiring. Ačiū, labai įkvepiantis tai. Įkvepia. I want to ask about question when this Maybe close the door. the last point which was mentioned about the same equals is like more we should feel more in the when we get equals. Yes. And one thought sneaking in my mind that maybe it's applied to that system which is in the Radhanath Swami temple which is 60-20-20 when we are dealing more time with the equals. Very true. Norėjau paklausti matadžės apie tai, kad tas akcentas apie tai, kad pavydas daugiau tarp lygių pasireiškia tame, kad tai yra prie tos Radhanath Swamio teigiamos sistemos, kad mes dažniausiai bendravom 60% su lygiais ir 20-20 su jaunesniais ir 20% reiškia su vyresniais. Yes, very true. Radhanath Swami, he gives this formula. So it means like the more where you are more time, then your envy become more expressed, because like sometimes the devotees they are dealing more time with their gurus than with the equals, so they can see more faults in the gurus. Then the envy they expressing toward the guru, not like toward the equals. I just want to that point that where more time we're spending with some devotees. Yes. So then we express, because also the gurus they feel more difficulties when they only like more time with those disciples, because disciples is trying to push down, the expressing their own egos, they don't ask many questions from the gurus, like you said, like when we are more how to say condemned, like kaip sakyt, užsiteršę angliškai. Contaminated, yeah. So we're trying to push senior down. So the same disciples, when they're trying to, when the guru see this, how they can uplift them. But if the guru is always in that speaking with the disciples, so disciples they pushing him down. So for him also it's difficult. Push the guru down? No, with the ego. They express some egos. Anyway, translate. Esmė tokia, kad jo, aš kaip ir pas mane tokia mintis atėjo, kad bhaktas iš tikrųjų valosi pas jėgo, tas pasireiškia netikras tas pavydas tada, kada jisai daugiau laiko praleidžia arba su jaunesniais, arba su vyresniais, arba su lygiais. Tai tiesiog aš norėjau paklausti, ar tai yra tinkamas toksai požiūris, ar vis dėlto tas tik tai su lygiais. So it's mean the point that it's only with the equals is difficult, more difficult, or it's also can be difficult if I stay like more time with the guru, more time with the juniors. Well, all right, let me comment. So, yes, Radhanath Swami gives this formula. Taigi Radhanathas Svamis duoda šią formulę. That out of 100% of association, 60 should be spent with equals. Taigi iš 100% 60% turi būti praleista bendravimo su savo lygiais. And only 20 with junior. Ir tik tai 20 su jaunesniais. And 20 with the topmost level. Ir 20% su pačiais viršiausiais. So as far as I know, this is not a Shastric formula. Tai nėra šastrų formulė. Yes, but he simply wants to emphasize how important this equal association is. Bet jis nori paryškinti, kaip yra svarbu šitas bendravimas su savo lygiais. Because very easily we feel some discomfort to associate with equals, and we avoid it. Nes mes galime jausti diskomfortą tokio bendravimo su savo lygiais ir mes to vengti. Yeah, we say to ourselves, we have so many more important things to do, we have no time, our project and our subordinates and you know.
Mes sakome, mes neturime laiko, mes tiek daug projektų turime, visokių tokių pasiteisinimų. But no, we should give special emphasis to equal association because it's so purifying. Bet mes turime duoti ypatingą reikšmę tam bendravimui su sau lygiais. Yes, because in that relationship, as we discussed, the most subtle envy comes to the surface. We have to show true color, whether we are servant or whether we try to be superior. Nes būtent tokiuose santykiuose pats subtiliausias pavydas gali pasireikšti ir išlysti. Ar mes norime save iškelti, ar mes norime būti nuolankiais tarnais. Yeah, so it is a good indication, how we associate with our equals. Tai yra gera indikacija, kai mes bendraujame su sau lygiais. Yes, whether we have affectionate and harmonious relationships and cooperative. Ar mes turime šiltus, harmoningus santykius? Or whether there is tension and we may be avoided, we can't work together. Ar yra įtampos ir mes vengiam ir negalime kartu dirbti? Yes. I mean, how our envy comes out towards seniors, guru. Well, the danger is if we associate too much with very senior devotees or guru, we easily become over-familiar, Taigi, tokia yra rizika, kad jeigu mes per daug familiariai bendraujame su vyresniais ar guru, mes galime tapti labai familiarūs. Yeah, we lose respect, we treat them lightly, cheaply. Mes prarandame pagarbą ir taip paprastai su jais elgiamės. And we find some faults, and also diminish their importance. Ir mes netgi randame trūkumų ir taip žeminame jų svarbą. So that can also be a sign of envy, Tai taip pat yra požymis pavydo. But the point is, this equal association, we should try and take it as much as possible, consciously. Bet esmė tokia, kad mes turime tą bendravimą su lygiais pasistengti, kad to būtų kuo daugiau. And we can say, the more senior we become, the less chance often is there for equal association. Ir mes galime pasakyti, kad kuo toliau mes pažengėme, tuo mums mažiau yra šansų bendrauti su sau lygiais. Yeah, when we are young bhakta, then of course in the ashram we have so much equal association. Kai mes esame pradedantis atsidavimo kely, tai mes turime daug šansų bendrauti su sau lygiais ashrame. But the more senior we become, the more we have to consciously make time for the senior, for the equal association. Kuo mes labiau pažengėme, tuo mes sąmoningai turime skirti laiko tokiam bendravimui su savo lygiais. Yes, I mean that's also the wonderful effect of these festivals, Taigi toks nuostabus efektas, rezultatas šių festivalių. Because the preachers get equal association. Nes pamokslautojai gauna bendravimą su savo lygiais. Yes. I mean, that's also why we introduced in ISKCON the ILS, this ISKCON Leadership Sangha, every 2 years in Mayapur, Tai todėl yra ISKCONo lyderių sanga Mayapūre, dėl tos priežasties. ILS, ISKCON Leadership Sangha. Yeah, let's see whether Corona is allowing this, in the future. Pamatysime, ar ateityje situacija su koronavirusu leis. So, and then every other year we had the Guru Sannyas GBC Sangha, 1 year ILS, 1 year Guru Sannyas GBC Sangha. Tai kas antrus metus vyksta tas ILS tų lyderių, o kitus ISKCONo GBC kas antrus metus. So these are all opportunities for this equal association. Taigi tai yra galimybės bendravimo su savo lygiais. A nice story in the Shastra about equal association is also when Lord Brahma goes to see Lord Vishnu. And then the doorkeepers say, which Brahma shall we tell the Lord is here,
Taigi nuostabi istorija iš Bhagavatamila, kaip viešpas Brahma nori pas Višnu patekti ir tada sako, kuris čia Brahma. So and Brahma gets all offended. What do you mean, which Brahma? You know, I'm the Lord Brahma, you know. Ir ta Brahma įsižydė, kaip supras, kuris Brahma, aš esu viešpas Brahma. So then the Lord calls all the Lord Brahmas from all the universe, not only with 4 heads, 10 heads, 100 heads, so many heads. Taigi viešpas sušaukia visus Brahmas iš visų visatų su 100 000 galvų. So and then our Lord Brahma, okay, other Brahmas with so many more heads, I better be humble here, you know. Tai tada Brahma taip nuolankę tokią poziciją priima, o yra ir su daugiau galvų Brahmų. Yes, so that's a good example, you know. Taigi tai yra geras pavyzdys. And we can be like that too, you know, if we are some preacher or authority and we think, oh yes, I'm so great, and then we come to some festival where there's so many preachers, so many authorities, then so that makes us a bit more humble again, you know. Taigi net jeigu ir mes esame pamokslautojai ir nuvažiuojame į festivalį, kur ten daug yra kitų pamokslautojų, mes irgi galime jausti tą nuolankumą. Any other question? Dar klausimų? Yes. Ačiū už paskaitą, jūsų kaip tokia medicininė bendravimas labai naudinga. Aš atsimenu citatą Radhanatha Maharadžo. Taigi jisai sakė, kad mes turime būti labai atsargus, kai mes bendravome, nes mūsų jaunesni gali būti vyresni už mus po 20 metų. Okay. Ir taigi klausimas kyla, kaip atskirti, kurie iš tikrųjų yra lygus mums. Temples, we do not do programs like in Universe Academy, where many people, different quality of people comes, and we do not know exactly who is who. So how to find this relationship? Taigi mes darome tas programos, mes neturime ar... Mes neturime, kaip universitetuose žmonės baigia ir viena karta yra. Tai juos vienyje viena karta, viena laika. Supratau, tai pavyzdžiui universitete, kai būna, kai žmonės kartu baigia ir jos suvienyje tą vieną kartą. Ir mes tokio lygumo neturime Eskono bendruomeniai. Yeah, I mean, you were saying Radhana Swami says in 20 years they may be our seniors. Taigi Radharanta Swami sako, kad po 20 metų jie galbūt bus mums vyresni. But I dare say we can also say we don't know who they were in last life. You know? Bet mes galime sakyti, mes nežinome, kas jie buvo praeitą gyvenimą. We only looking at this lifetime. Mes žiūrime tik į šį gyvenimą. So yeah, I mean that's a very common question. So how to determine actually deeper who is senior equal junior, you know? Taigi tas klausimas, kaip atskirti, kuris yra vyresnis, kuris yra lygus. So the actual criteria is a person's Krishna consciousness. Tai pagrindinė kriterijus yra asmens Krishna sąmonė. A person's power to uplift others. Žmogaus tokia galimybė galia kitus pakelti. But that we cannot so easily measure. Bet mes taip lengvai negalime to pamatuoti. Yes, because it's a deeper internal and spiritual criteria. Nes tai tokia vidinė ir dvasinė kriterijus. So that's why we take the external and more material criteria. Dėl to mes priėmė tokias išoriškus kriterijus. How many years a person has been in Krishna consciousness? Kiek metų jis buvo Krishna sąmonėj?
But actually it doesn't say much, you know, Bet iš tikrųjų tai daug nepasako. because the person may have not really been applying himself deeply to the process, you know, Nes gal žmogus praktiškai nepritaikė to proceso. and the chanting may have been empty capsules. Ir jo kartojimas švento vardo galbūt tai buvo tarsi tuščios kapsulės. We discussed at the Holy Name Retreat. Ką mes aptarėme švento vardo retrito metu. Yes. So, but still, we have to start somewhere to use some criteria. Bet mes turime kažkur pradėti kažkokius kriterijus So naudoti. that's why this is the first criteria, you know, the foremost one. How many years has the person been in Krishna consciousness? When did they get initiated? First initiation, second initiation. Taigi tokie yra pirminiai kriterijai. Kiek metų buvo Krišno sąmoniai, kada iniciaciją gavo, kada antrą iniciaciją gavo. Then also a person's mere age. If a person is 20 years older, we respect them as superior just because of their longer life experience. Ir taip pat dėl amžiaus mes labiau gerbėme, jeigu kažkas už mus yra 20 metų vyresnis vien tik dėl jo gyvenimiškos patirties. Also, managerial position is always considered superior. E, Managerial Ir position. taip pat valdančioji pozicija visuomet yra skaitytina viršesnė. Yes, let's say in a community there's a Prabhupada disciple, but the temple president is not a Prabhupada disciple. Pavyzdžiui, šventykloje yra Prabhupados mokinys, bet šventyklos prezidentas nėra Prabhupados mokinys. So the Prabhupada disciple will respect the temple president as superior because of his managerial position. Taigi Prabhupados mokinys gerbs šventyklos prezidentą dėl jo valdančios pozicijos. But then out of Vaishnava humility, the temple president will say, no, this Prabhupada disciple is actually superior. Bet iš vaišnaviško nuolankumo šventyklos prezidentas sakys, ne, iš tikrųjų viršesnis yra Šilos Prabhupados mokinys. Similar thing is there with the sannyasa ashram. Panašiai yra ir su sanjasių ašramu. So sannyasa ashram is always considered to be superior. Taigi sanjasių ašramas visuomet yra skaitytinas viršesniu. Again, there may be a Prabhupada disciple, you know, and a sannyasi who is not a Prabhupada disciple, so Prabhupada disciple will respect the sannyasi as superior. You know? Taigi gali būti du sanjasiai, vienas iš jų Prabhupados mokinys, o kitas ne, ir tas, kuris nėra Prabhupados mokinys, gerbs Prabhupados mokinį kaip vyresnį. But again, the sannyasi out of Vaishnava humility, he will say, no, actually the Prabhupada disciple is superior. Bet sanjasis gerbs labiau kitą. And Bhaktivinoda Thakur gives one more criteria who is superior. Ir Bhaktivinoda Thakura duoda dar vieną kriterijų, kuris yra viršesnis. That's a pretty funny one. Tai yra ganėtinai linksmas. He says, who is bigger in body? He is superior. How do you know that one? Jisai sako, kuris yra didesnis, stambesnis kūniškai, kūnas, kuris didesnis. People usually don't know that one, you know. Žmonės dažniausiai to nežino. Yeah, so whoever has a bigger body, you better watch out. He may beat you up, so you better respect him as superior. Tas, kuris turi didesnį kūną, geriau saugokitės, nes gali primušti jūs. Yes. So, but nevertheless, the ultimate criteria is one's Krishna consciousness, actually. Bet galiausiai pagrindinės kriterijus yra žmogaus Krishno sąmonė. Yes, and there we have a nice story in the Bhagavatam with King Rahugana and Jada Bharat. Taigi šiame Bhagavatam turime istoriją su King Rahugana and Jada Bharat. Ir su Jada Bharat. So, King Rahugana was carried on his palanquin by Jada Bharat. Taigi karalius Rahugana buvo nešamas palankino karalius Jada Bharat. Yes. And Jada Bharat tried to avoid to step on the ants, so therefore he was walking all funny. Ir Jada Bharat stengiasi neužminti ant skruzdžių, dėl to jis taip keistai vaikščiojo. So King Rahugana got all angry because his ride was a bit
jostling there. Ir karalius Rahūnas supyko, nes jo palankinas toksai buvo į pusę sviravo. Yeah, so he chastised Jadabad, you fool, can't you walk properly? Ir tada jisai pasakė, tu kvaily net negali vaikščioti tinkamai. So, and then Jadabad gave his highly elevated speech there. Ir tada Jadabarata pasakė savo išaukštintą kalbą. And he was saying, so today you are the king and I'm the servant, but tomorrow it may be the other way round. I may be the king, you may be the servant. Taigi jis pasakė, šiandien tu esi karalius, o aš esu tarnas, bet rytoj gali būti atvirkščiai, aš galiu būti karalius, o tu tarnas. And he preached to him that all these upadis, they are simply temporary designations. Taigi jis pamokslavo, kad visos šitos upadis yra tiesiog laikini atskirimai. So, and then what did King Rahugana do? He jumped off the palanquin and paid obeisances to his palanquin carrier. Ir tuomet karalius Rahūna išlipo iš savo palankino ir pasiūlė savo nusilenkimus. Yeah, so he took the humble position because he could realize that his palanquin carrier was very elevated. Taigi jis priėmė nuolankę padėtį, nes suvokė, kad jo palankino nešėjas buvo labai išaukštintas. Yes, so he could have also reacted differently. Jis galėjo kitaip reaguoti. He could have said, oh, how do you dare talk like that to the king? I'm going to arrest you, I'm going to kill you. You know? Jis galėjo sakyti, kaip tu drįsti su karaliumi taip šnekėti, aš tave nužudysiu, areštuosiu. After all, I'm superior, I'm the king. Galų gale, juk aš karalius, aš viršesnis. Yes, but no, because he also was a great Vaishnava, he took the humble position, you know? Bet dėl to, kad jis taip pat buvo didis Vaišnavas, jis priėmė šią nuolankę padėtį. So it's a nice story illustrating this point that the ultimate criteria is one's Krishna consciousness. You know? Taigi tai yra nuostabi istorija, kuri pavaizduoja, kad galutinė ir pati svarbiausias kriterijus yra žmogaus Krishna sąmonė. Yes, and if we are a little humble, even though we may be externally in a superior position, we may be longer in the movement or whatever, but you know, if we're a little humble, we can see, oh, actually this person is more advanced, more empowered, has more realizations. Net jeigu mes turime kažkiek to nuolankumo širdį, net jeigu kitas ir daugiau Krishno sąmonė yra, bet mes vis tiek jausime tą tokią nuolankę padėtį, kad va tas žmogus išaukštintas. So then we accept the criteria of the Krishna consciousness. Taigi mes priėmame Krishno sąmonės kriterijų. Last question. Paskutinis klausimas. Anything? Yes. I was wondering about envy. Envy is not only like when you are puffed up, but also when you have like insecurities. Could it be right, or can you maybe comment something on it? When you are insecure, is it because you have envy, or is it subtle envy? Taigi klausimas yra, kai mes esame tokie pasikėlę, bet ar pavydas ir gali būti tuo atveju, kai mes turime kažkokių nepasitikime savimi? Insecurities, I connect more with a false ego also. Nepasitikėjimai savimi, ar tiesiog nepasitikėjimai labiau susijęs su netikru ego? Yes, although yes, false ego, envy, they like each other. Yeah. Ir netikras ego ir pavydas, jie mėgsta vienas kitą. But the false ego has these two effects. Bet netikras ego turi šios du efektus. First effect is that it makes the person arrogant and proud and overconfident. Tai pirmas efektas, kad žmogų taip padaro tokį per daug išdidų ir per daug savimi pasitikinti. But it can also have the effect that the person is insecure and has complexes and is mental. Bet taip pat tai gali būti toks efektas, kad žmogus nepasitikė, turi kažkokių kompleksų. So, and that comes because, you know, the ego wants us to be better than we actually can be according to our material abilities or karma. Ir tai taip atsitinka, kai mes norime būti geresni negu mūsų materiali padėtis ir karma. Yeah, so the false ego wants us to look really great. Taigi mūsų netikras ego nori, kad mes atrodytume labai
didys. But we can't live up to this expectations the ego has. Bet mes negalime praktiškai elgtis palei tai, kaip ego tikisi iš mūsų. Yeah, so and then we get all insecure. To mes labai nepasitikime. Because we can't get that ego satisfaction of looking great. Nes mes negalime turėti to pasitenkinimo iš ego, kad mes labai gerai ir didžiai atrodom. Yes, and it also comes about when we are very attached to the external result. Ir taip pat tai gali pasireikšti, kad mes esame labai prisirišę prie išorinių rezultatų. Yes, but Krishna doesn't look at the external result so much. Bet Krishna nežiūri į išorinį rezultatą taip daug. He looks at the love and devotion with which we offer something. Jis žiūri meilę, atsidavimą, kai mes kažką pasiūlome. Yes, but the external result is more satisfying to the false ego. Bet tas išorinis rezultatas yra labiau patenkina mūsų netikrą ego. So, and if we attach to that, then we get very insecure if we can't have that external result. Tai jeigu mes prisirišame prie to, mes esame labai nepasitikim, jeigu negalime gauti to rezultato. Yeah, like for example with singing, we may feel, oh, I can't sing, everybody else sings so much better. Pavyzdžiui, su dainavimu mes galime jaustis, kad aš negaliu dainuoti, kiti gražiau už mane dainuoja. Yes, I'm so useless. Aš toks nenaudingas, bevertis. But actually Krishna looks at the love and devotion with which we sing. Bet Krishna iš tikrųjų žiūri į meilę ir atsidavimą, su kuriuo mes dainuojame. So another person may have such a beautiful voice, but the person may show off, Gali būti, kad žmogus dainuoja, turi ir labai gražų balsą, bet tiesiog nori pasirodyti. And simply glorify himself instead of Krishna. Ir tiesiog norinti šlovinti save vietoj Krishnos. But then there's another person who doesn't have such a beautiful voice, but sings with so much love and devotion. Ir gali būti kitas žmogus, kuris galbūt neturi tokio gražaus balso, bet dainuoja su dideliu atsidavimu ir meilė. Yeah, so Krishna looks at the love and devotion. Taigi Krishna žiūri į meilę ir atsidavimą. But if we are attached to the externals, then we easily get insecure and have complexes if we can't satisfy our false ego as much as we would like to. Bet jeigu mes prisirišę prie tų išorinių dalykų, mes galime jaustis nepasitikintis, jeigu negalime tų patenkinti tikro ego. But it can be very closely connected also with envy. Bet gali būti labai glaudžiai susiję ir su pavydu. Because then out of that insecurity and attachment to the externals, dėl to nepasitikėjimo ir prisirišimo prie išorinių tų dalykų. Yes, then we get even more insecure when we see others who can do it better. Mes galime dar labiau savimi nepasitikėti, kai pamatome kitus, kurie geriau tai sugeba už mus. So, and then this envy can come in and the security and the complexes and you have a whole kasha there, a whole porridge. Taigi gali tada ateiti tas pavydas, nepasitikėjimas, tokia visa kartu. Yes. Kasha from envy and complexes and false ego. Kosher. 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 Russian is kasha and Lithuanian is kosher. Is it? Okay. Sanskrit kosher is miscoverance. Oh, is it? To see. Okay, so I think we'll finish on that note. Taigi čia ir pabaigsime. Actually, maybe let me say a few short words about the books just in case there's somebody who hasn't seen them. Porą žodžių matadži pasakys apie savo knygas. Spiritual Culture, Krishna's Divine System, I have in 3 languages, English, Russian and Lithuanian. Šią knygą apie dvasinę kultūrą turi 3 kalbomis – angliškai, lietuviškai ir rusiškai. Any woman who wants to have harmonious relationships with men around her, not only in married life, but in all dealings, you better check out this book. Kiekviena moteris, kuri nori turėti harmoningus santykius su aplink ją supančiais vyrais, ne tik su savo vyru, geriau tai įsigyt patiria šią knygą. And any man who wants to get the empowerment from the feminine energy,
you also better check out this Ir book. kiekvienas vyras, kuris nori gauti įgaliojimą iš moteriškos energijos, irgi galėtų įsigyti šią knygą. Actually, today's topic is in this book. Taigi šios dienos tema yra šioje knygoje. Sheltering relationships is all about the importance of having a mentor, a counselor. Taigi šita knyga yra jos pagrindinė svarba, kad turėti Coach, kuratorių. and eventually become one to others. Ir galiausiai tapti tokiu kitiems. And envy is what blocks us the most from accepting shelter from a senior and giving shelter to a junior. Taigi pavydas, kas labiausiai mums trukdo ir užblokuoja, kad duoti prieglobstį jaunesniems ir nuolankumą vyresniems. Yes, if we are envious, we will not affectionately uplift people, but we will push them more down. Jeigu mes pavydime, tai mes nenorėsime pakelti žmonių, bet norėsime sumenkinti, nužeminti. And if we are envious also, we will not inquire humbly from a senior, but we will criticize and find faults. Ir jeigu mes esame pavydus, mes neklausime iš vyresnio, bet kritikuosime jį ir bandysime surasti trūkumus. The false ego, our constant companion and troublemaker, title speaks for itself. Taigi šitas pavadinimas apie netikrą ego nuolatinis patarėjas ir keliauningas pats už save šitas pavadinimas šneka. It has helped me a lot to discover how my false ego always gets into my way. Taigi padėjo tai matadžiai atrasti, kaip netikras ego gali pamaišyti. Almost every day. Praktiškai kiekvieną dieną. So I hope it may also help you. Taigi aš tikiuosi, kad ir jums tai padės. And there's a whole chapter on chanting in the book too. Chanting the holy name. Ir taip pat yra ten ir apie švento vardo kartojimą knygoje parašyta. That one most of you haven't seen yet, Entering the Grihastha Ashram. Ir turbūt dauguma iš jūsų nematė šios knygos apie įžengimą į Grihastha Ashramą. Just came out, still warm from the printing press. Ką tik išleista dar šilta iš spaudyklos. Yes, it's all about how we should enter and how we should not do it. Tai yra apie tai, kaip mums reikia įžengti tą ašramą ir kaip nereikia į tą ašramą So it's įžengti. extremely relevant for people who are not yet married. Tai ypatingai aktualu žmonėm, kurie dar nėra susituokę. But it's also relevant for people who are already married, because maybe you're married but you have not entered the Grihastha Ashram yet. Tai taip pat aktualu ir tiem, kurie yra susituokę, galbūt jūs esate susituokę, bet tai nereiškia, kad jūs jau įžengėte į tą Grihastha Ashramą. Yes, and also it will help us to understand that we have to give guidance to others, how they, we have to help them, how to find a suitable partner. Tai taip pat gali mums padėti kitiem, kaip padėti kitiems surasti tinkamą partnerį. These two books are a donation of 15 euros each, and the other ones are 10 euros each. Taigi šios dvi knygos paukojimas yra 15 eurų, o kitos 10 eurų paukojimas. Yes, so I will have them every day. So if Taigi aš turėsiu jas kiekvieną dieną. Matadži, he's asking, she wants to ask one question. One question? What? How many books are translated into Lithuanian language? Only the first one. Tik tai pati pirma. And I cannot even guarantee how good the translation is. I was not involved in the production. Ir aš negaliu garantuoti ir atsakyti, kaip profesionaliai tos knygos išverstos, nes... In the Russian production I supervise. Nes rusų vertimą matadži atsakinga. There I have a translator, and then I have another person going through the whole book, checking once again each sentence if it is properly translated. I don't think they did that in the Ten last one. turiu vertėją ir dar vieną žmogų, kuris patikrina labai atidžiai, kad kiekvienas sakinys būtų išverstas. Yes, that's an important step in translation. You know, that somebody else checks whether the translation is accurate. Then comes the editing,
Then comes the proofreading, so many steps, my God. Taigi labai svarbu, kad tam vertimo procese būtų dar vienas žmogus, kuris tikrina tą vertimą, tuomet spausdinimas ir tuomet dar patikrinimas. Proofreading, yes. Yeah, so Lithuanian production was very quickly done, so I mean, it's not that I want to minimize it, but I cannot guarantee. I have no clue what's in the book. Šitas lietuvių vertimas toks labai greitai buvo atliktas ir matadži negali garantuoti, kiek ten tiksliai. Yes. Okay. Tomorrow I'm down for Bhagavatam class, as far as I know. Yeah. Right? Translate. Taigi rytoj matadži skaitys Bhagavatam paskaitą. And tomorrow evening we discuss how to please a husband. Ir rytoj vakare bus seminaras apie tai, kaip patenkinti vyrą. And the day after, how to satisfy a wife. O poryt bus tema seminaro vakarinio, kaip patenkinti žmoną. And I dare say this is also good for people who are not married. Ir drįstu teikti, kad taip pat tai yra vertinga žmonėm, kurie net nėra susituokę. And I'm so bold to say even for brahmacharis they should hear this. Ir aš esu tokia drąsi, kad pasakyčiau, kad net ir brahmachariai turėtų išgirsti. Even they need this education for preaching. Net jiem tai reikia galbūt ne dėl savęs, bet dėl pamokslavimo. And maybe one day they get also married, but when they avoid these topics, then they have no clue. They are not prepared. Ir galbūt tai pasitiks, kad ir jie vieną dieną susituoks. Ir jeigu jie vengs šitų temų, tada jie bus visiškai nepasiruošę. Even this book a brahmachari should read, actually. Netgi šią knygą brahmacharis turėtų perskaityti. Yes, because how often do I see this, that brahmacharis just slide into a relationship, often break the principles, falling down, because they don't know how is Krishna's system. Taigi dažnai matadži mato ir pastebi, kaip brahmachariai įeina į kažkokius santykius, pradeda santykius. Pradeda kažkokius santykius ir pradeda laužyti principus ar nupuola, nes jie nežino šių principų, kaip teisingai eiti į šitą ašramą, grėstą ašramą. Yeah, so that education everyone in ISKCON has to have. Taigi šitą išsilavinimą kiekvienas ISKCONe turi turėti. Okay, so I hope to see you all back again tomorrow. Taigi tikiuosi visus jūs pamatyti rytoj. Thank you very much. Srila Prabhupada ki. Jai. Samaveda Bhaktivinoda ki. Gaura Premanandi. And there is something to distribute. My favorite loving exchange. Prasadam distribution. Yes. Some blueberries. Please come and get some blueberries. Bistra, bistra. Quickly, quickly. Come and get some blueberries. Nobody wants to be the first one. Come on. Free me from the blueberries. Okay. Next one. Quick, quick, quick. Come on. Is it? Was it? Pregnant women first. And the man can also come. Can be one woman, one man. So many, my hands are not even big enough. Oops, for so many blueberries. Take that one too. So, next. Quick, quick, quick. Have you got any of the books? Which you have? Can I give you another one for your donation? Why not?
who else wants blueberries? Blueberries, пожалуйста, come here. I need 2 hands to serve out these blueberries. Two hands, otherwise you lose them. Can we distribute it tomorrow? Tomorrow also. Same blueberries. No, we don't do that. No, they have to be eaten today. Come closer. So, who else? Are they Lithuanian blueberries? Yes. So big ones. They're not wild ones. They must be coming from some garden, some blueberry farm. So, some blueberries for you. Hare Krishna. Yes. Okay. Anybody else? Some more blueberries. There's still more blueberries. Have to keep some for the pujari, I think. So what am I gonna do with the blueberries? Please free me from the blueberries. Thank you. Well, I guess I could have a few too, couldn't I? Can I have your books? Yes, with great pleasure. Which ones? This one, and this one in English. Okay, good. That one, that one, and that one. Excuse me, how many do you have in Lithuania? How many books? I mean, spiritual culture? Enough. How many? Enough, right? Yes, So, How you many? have it on Sunday, right? yes, yes. I might take it. Okay, good. So that's 15, 25, 35. Perfect. Thank you so much. And those 5 books from the post office for false people. Yes, I will take them. I saw you have them there. Thank you so much for picking them up. What this book will be called? Sorry? What will be the title of this book? Are you writing some other Yes, topic? yes. It will be the volume 2 on Grihastha life, actually, because that one is just the entry, and also other things is included there, like a short description of the ashrams, and all these topics, divorce, remarriage, all these things, what Prabhupada said, different quote stories. And then the one which I will work on this autumn is Married Life as an Ashram, Secrets of Success. Actually, I first wanted to only write one book about the Grihastha Ashram, but then the whole entry topic was so much that I realized, no, this is such an important topic, it deserves a separate book, actually, So, and then comes the Secrets of Success. I will work on that this year, and then next one will be Vanapasa Ashram. There's nothing written on that. Brahmacharya Ashram. Bhakti Vikas Swami wrote already enough about that. But Vanapasa Ashram is not even established, and nobody talks about it. I've heard Jayadvaita Swami in Ukraine. Yes. Yeah, I have a whole course on Vanapasa Ashram, and once I met with him in Mayapur for 2 hours, and I showed him my materials, and I checked that I'm preaching the right thing, and so on.
Yeah, he's the only one I know in ISKCON who is really also into this topic. And then I want to put together the course I have on children. It's also very important topic. There's so much material in our movement. How we deal with children and our attitudes. And they have this rehearsal. Yes, yes. It's not the last one. Huh? It's not the last one. No, it's not the last one. For Brahmacharya. To be more educated. Yes, no, it's good, you know. Yes. Yeah, and even just to, even if people never want to get married, but they should be able to guide others. I think I've heard that even in Finland, this book of spiritual culture is compulsory for Brahmachari studies. Well, not really compulsory, but they do read it together. Yes, they do. Yes. Actually, yeah, they have that one also, and that one I haven't been to the manor since I published it. But I'm sure because they're actually all courses which are put together. You know, you see my little institute for spiritual culture, where you can take that brochure. These courses are all put together, and now I'm putting them in book form. So they're actually, you can give seminars with these. They're like many books, you know. You don't have to reinvent the wheel. It's all there. You've got all the codes. All you have to do is read a chapter, take some notes, and then you can present a seminar. You know. So yeah, sure. Yeah. Right. I'm distributing actually a few books here today. Hang on, I'll give you some. Yes. Yeah, no, I just realized because these courses are all 15 hours and people don't have time for 15-hour courses. So now when I have the books, I can just give some little introduction and then hopefully people feel inspired to buy the book. And then they've got the whole course in their hand. Of course, they still have to read it, you know, which is also a bit of a problem. Sometimes I meet people after a year and they still haven't opened it yet, you know, so. You have it covering? Huh? You want it with cover? Yeah. I have to get it in the Maybe room. But later. you will open it anyway, no? Yeah, but What? yeah, I'll open. You want the plastic with it? We can change. Well, hopefully you don't leave it closed for too long. Because I have this to read. Look, I read those two. And I want to read this first. Okay. And you got that at the festival? Yeah, I've got all the books. Okay, good. Thank you for showing your interest. That's good. Some more books arrived. Yes, I know. I asked them to send them to me because I have only, you know, four Portuguese left for whole Lithuania, and I will give them in return 5 of the new ones because we haven't got them yet. Can you? Yep.
sustabdė tą perėmę.